Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you're watching Big Brain. So finally, I'm here with another video of machine learning. In this particular video, we are going to discuss another topic of machine learning, which is loss function. Now, what are loss function? Loss function हमारे पास क्या होते हैं? आपका जो मॉडल होता है ना, बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है? हमारे पास मशीन लर्निंग के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस वॉच की और सीखने की कोशिश की कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग अगर आपको मैं देसी अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ना आपके पास कुछ डाटा आता है, समझो ये मशीन है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल मशीन है। तो ये मेरे पास डाटा है राइट हैंड में, ये जो राइट है ना, ये फिलहाल मेरे पास मेरा राइट हैंड है, आपके पास लेफ्ट क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो लेफ्ट शो हो रहा होगा। बट कंसीडर दिस कि हमारे पास ये डाटा है और ये हमारे पास मशीन है। हम मशीन को ना डाटा देते हैं, उससे उसकी ट्रेनिंग वगैरह सारा वो मसाला मिर्च मसाला करके तैयार करवाते हैं। जब वो तैयार हो जाता है ना, उसको फिर हम ना कोई और डाटा देते हैं, लाइक यहाँ पे आ जाए और हम ना कुछ और डाटा हम उसको देने लगे हैं। और वो जो डाटा होता है ना, वो अब इसको नहीं पता, इसने पहले नहीं देखा होता, बिल्कुल ही अनसीन डाटा होता है या टेस्टिंग डाटा होता है हमारे पास। तो जब इसको ये डाटा देते हैं ना, तो इसके ऊपर फिर वो वर्किंग करके ना हमें एक प्रिडिक्शन करवा के देता है। इसको अगर मैं और आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, तो हमारे पास क्या होता है कि ना कोई भी मॉडल है, ठीक है, जो कि ना वेदर प्रिडिक्ट कर रहा है। ये हमारे पास मशीन लर्निंग का मॉडल है और ये हमारे पास ना पास्ट के 10 इयर्स का डाटा है कि कब बारिश हुई, कब सर्दी थी, कब गर्मी थी, किस डेट को इस यानी कि उसमें सारा जो डाटा था ना, वो सारा ये हमारे पास डाटा है। उसको हमने डाटा दिया, उसके सारी जो प्रिपरेशन थी ना, मिर्च मसाला था, वो सारा तैयार करवाया। उसके बाद हमने उसको कहा कि जो कल आने वाला दिन है ना, उसमें बताओ क्या बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, प्रिडिक्ट करके बताओ। तो ये होती है हमारे पास बेसिकली मशीन लर्निंग। अब हमारे पास सीन क्या होता है कि हमने ना कुछ डाटा अपने पास रखा होता है जिसका हमें आंसर भी पहले से पता होता है, जिसको हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं फॉर टेस्टिंग। लाइक हमें पता चल सकेगा ना कि जो हम पूछ रहे हैं वो सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा, उसके लिए पहले पता होना चाहिए, हमें खुद भी पहले पता होना चाहिए कि वो जो बता रहा है या नहीं बता रहा वो सही है भी या नहीं। तो हमारे पास पास की डाटा होता है, तो वो देके टेस्टिंग डाटा जो कि होता है वो उसको हम देते हैं और उससे ना फिर प्रिडिक्शंस करवाते हैं। फिर चेक करते हैं कि उसने क्या सही प्रिडिक्ट किया है या नहीं किया। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू को हमारे पास कह सकते हैं कि होता है लॉस फंक्शन। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, इस तरह से आप कह लें कि एक्चुअल में वैल्यू क्या थी और उसने प्रिडिक्ट क्या की, उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो हमारा नुकसान है। मान लो कि ना आपको कहा जाए कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करके बताओ, ठीक है, मैंने अपने दिमाग में एक रैंडम वैल्यू सोच ली है और आपने ना कोई वो वैल्यू गेस करने की कोशिश करनी है। आप मुझे गेस करके बताते हो 85, जबकि मैंने अपने माइंड में सोची थी 90। तो जो डिफरेंस है ना 5, तो 5 पॉइंट से आप रह गए, मिस कर दिया आपने 5 पॉइंट से ना, तो दैट इज योर लॉस, ठीक है, वो लॉस है हमारे पास। इसी तरह से जो एक्चुअल वैल्यू थी और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी, उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो लॉस है। ठीक है, तो इस तरह से लॉस की कैलकुलेशन होती है, उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। उस मैथमेटिकल फार्मूले को किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, वही सारा इस वीडियो के अंदर बताया गया है। और हम जल्दी से क्विकली जंप करते हैं टुवर्ड्स द वीडियो, जिसके अंदर प्रॉपर्ली मजेदार है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ना मजे लेते लेते इंजॉय करते करते कोई चीज सीखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप इजीली कर भी पाओगे। सो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लॉस फंक्शन क्या होता है, इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लाइक जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे ना, वहाँ भी आपको बार बार लॉस फंक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा, तो आपने आज से ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि लॉस फंक्शन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द डेस्कटॉप एंड ये मैंने खोल लिया है। थोड़ी सी थ्योरी हम इसके पढ़ लेते हैं कि लॉस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इसका फार्मूला देखते हैं, इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लो। लॉस फंक्शन मेजर्स हाउ फार एन एस्टिमेटेड वैल्यू इज फ्रॉम द ट्रू एक्चुअल वैल्यूज। यानी कि हमारे पास कितना दूर है, कितना दूर क्या मतलब कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी और हमने हमारे जो मॉडल ट्रेन किया और उसने फिर क्या प्रिडिक्ट किया। एक होती है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो कि एक्चुअल में थी, ठीक है, और एक थी हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू जो कि हमारे पास ना हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की। एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास 80 और हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की हमारे पास 75। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लॉस होगा। ठीक है, लाइक हमारे पास वैल्यू थी 99, हमारे मॉडल ने क्या दिया कि 98। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमारे पास होगा लॉस।
تو لاس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا پاس نقصان، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اتنا ہم نے غلط بتایا، ٹھیک ہے، اتنا جو ڈفرینس ہوگا لاس ہوگا اتنا ہم چوک گئے، ٹھیک ہے، تو لاس کم سے کم ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ماڈل کی جو ایکوریسی ہے نا وہ ہائی ہے، تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہمارے پاس جو لاس ہو نا وہ کم سے کم نکل کر آئے۔ اب لاس نکالتے کیسے ہیں یہ ایک پرابلم ہے، تو لاس نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آرام سے سمپل سا اس کا فارمولا ہے، لاس از اکولس ٹو 1 divided by total number of records، ٹھیک ہے، اینڈ یہاں پر اس کے بعد سمیشن، یہاں پہ سم یعنی کہ سم آف ویلیوز، اینڈ یہاں پہ آپ کیا کریں گے، سمپلی ٹوٹل نمبر آف ریکارڈس یعنی کہ n تک چلائیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے i از اکولس ٹو 1 سے انیشلائز کر دیں گے، لائک جو اسٹارٹ ہوگا وہ 1 سے ہوگا، اینڈ اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، ایکچوئل مائنس پریڈکٹڈ ویلیو کرنا ہے، تو ایکچوئل ویلیو کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں y سے، اینڈ یہاں پہ مائنس کرتے ہیں، اور جو پریڈکٹڈ ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم y ہیڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ y ہیڈ کر دیا۔ اب یہ ویلیو مائنس میں نہ آئے اس لیے ہم اس کا اسکیئر لے لیتے ہیں، سو دس از دا بیسکلی فارمولا۔ یہ فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بہت ہی سمپل سی گیم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ڈیوائڈیڈ بائی n اینڈ سمیشن، اور کہاں تک چلاتے جائیں گے ہم، n تک چلاتے جائیں گے، اور اسٹارٹ کہاں سے کریں گے، i سے اسٹارٹ کریں گے 1 سے بیسکلی، اینڈ یہاں پر آ جائے گا ایکچوئل مائنس پریڈکٹڈ اینڈ اس کا ہول کا اسکیئر، تاکہ وہ نیگیٹو میں نہ آئے۔ It helps to determine which model performs better and which parameters are better، ٹھیک ہے، پیرامیٹرز پر ہم آئیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو بتائیں گے کہ کون سے بیٹر ہیں، وہ لاس فنکشن کے تھرو ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اینی ویز، تو ہمارے پاس ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، تو ٹائپس ہمارے پاس لاس فنکشن کی ڈفرینٹ ہے، ہمارے پاس کراس انٹروپی لاس فنکشن ہے، ہمارے پاس اسکوائرڈ ایرر لاس ہے، ہمارے پاس کے ایل ڈائیورجنس لاس فنکشن ہے، سو ان پر ہم بعد میں آئیں گے، فی الحال ابھی ہم سمپل بیسک لاس فنکشن کی بات کر رہے ہیں۔ سو لیٹس کنٹینیو۔ ہمارے پاس کیا ہے، فار دا سیک آف یور ایگزامپل، یہ ہمارے پاس نا ایک ڈیٹا سیٹ گیون ہے لائک دس ون، یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، ایکچوئل ویلیو تھی ہمارے پاس دس ایکس، ٹھیک ہے، سوری یہ ہمارے پاس کیا تھا، یہ ہمارے پاس ان پٹ فیچر ہے، ٹھیک ہے، اینڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایکچوئل ویلیو، ٹھیک ہے، وائی سے ہم ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایکچوئل ویلیو، اور ایکس تو ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں ان پٹ فیچر ہے، اینڈ یہ ہمارے پاس ہے ایک ماڈل ہم نے بنایا M1 کے نام سے، فار ایگزامپل اس نے یہ والا پریڈکٹ کر کے دے دیا ہمارے پاس، اس کے بعد ہم نے ایک اور ماڈل ٹرین کیا، اس نے یہ والی پریڈکشن کر کے دے دی ہے، اس کے بعد ہم نے ایک اور ماڈل بنایا اور یہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ایک اور پریڈکشن کر کے دے دیا اس نے، اوکے، فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس یہ ان پٹ فیچرز تھے اور یہ پریڈکشنز ہیں اور یہ ایکچوئل ویلیو ہے ہمارے پاس، اوکے، سو اب ہم نے لاس فنکشن کس طرح سے نکالنا ہے، ہم باری باری لاس فنکشن نکالیں گے اپنے ہر ماڈل کے لیے، تو یہاں پہ لاس 1 یعنی کہ M1 کے لیے لاس کیلکولیٹ کر کے دکھایا ہوا ہے، تو کس طرح سے کر کے دکھایا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے، اس کے اندر کرنا ہے سب سے پہلے، تو یہاں پہ دیکھیں ایکچوئل مائنس پریڈکٹڈ، ایکچوئل یہ ویلیو تھی اور پریڈکٹڈ یہ ویلیو تھی، تو ہمارے پاس آ گیا 0.35 ایکچوئل ویلیو، اینڈ مائنس کریں گے پریڈکٹڈ ویلیو کو اور اس کا ہول کا اسکیئر لے لیں گے، ہول کا اسکیئر ہو گیا، ابھی ہم اس چیز کو سالو کریں صرف اس چیز کو، اوکے، جیسے پہلی ہو گیا، اوکے دس پارٹ از ڈن، ٹھیک ہے، یہ پارٹ ہو گیا ہمارے پاس، اب پلس ڈالیں گے، ادھر آ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ سمیشن ہے نا، پلس کریں گے سب کے ساتھ، تو ادھر آئیں گے y مائنس وائی ہیڈ، پھر کریں گے 0.48، تو 0.48 مائنس 0.45 اینڈ اس کا ہول کا اسکیئر، سملرلی دس ون از آلسو ڈن، دین کریں گے 0.55، تو 0.55 آ گیا، اینڈ 0.59، یہ 0.59، تو ایکچوئل مائنس پریڈکٹ کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے، اور اس کے بعد سب کا آپ لے لینا سم، ٹھیک ہے، یہ سب کا جی میں نے لے لیا سب، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب کو میں نے آپس میں ایڈ کروا دیا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا فارمولا، لاس فنکشن کے فارمولے کے مطابق، اس کے بعد اس نے کیا کام کیا، جب سم کروا لو آپ بھائی ڈیوائڈ بائی این کرو، این کیا ہے، ٹوٹل نمبر آف ریکارڈ، یہاں پہ کتنے 1 2 3 4 اینڈ 5، تو اس پورے جو آپ نے یہ سمیشن کیا اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 5 کر دو، تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ لاس کی ویلیو کیلکولیٹ ہو کر آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہم نے نکالا کہ y1 یعنی جو ہمارے پاس یہ تھا M1 ماڈل یا پہلا جو ہمارے پاس ماڈل تھا اس نے جو پریڈکشن کی تھی اس کی بیس پہ ہم نے اس کا لاس کیلکولیٹ کیا، اسی طرح سے آپ نے y2 ہیڈ کیلکولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، y3، اس طرح سے آپ نے یہ سارا کیلکولیٹ کرنا ہے، تو جس کا لاس سب سے کم ہوگا نا، لاس جس کا سب سے کم ہوگا وہ ہم کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بیسٹ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ لکھا بھی ہے لو لاس ویلیو مینس ہائر ایکوریسی، تو لاس کم سے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماڈل نے اچھی پریڈکشن کی ہے۔ Our goal is to always minimize the value of loss function, so our model is predicting better. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لاس فنکشن کی جو ویلیو ہو کم سے کم ہو تاکہ ہمارا ماڈل اچھے سے پرفارم کرے۔
सो इट वाज अ थिंग। आई होप सो आप लोगों को लॉस फंक्शन की अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह से होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद से एक दफ़ा मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक लीनियर रिग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। इसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एंड सो ऑन। सो आप लोगों को ये लाजमी आना चाहिए। लॉस फंक्शन बेसिकली सिंपल सा बहुत आसान सा मैथ का फार्मूला है। आपने एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्ट करते जाना है और उन सबका सम कर लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स से आपने डिवाइड कर देना है। ले जी आपके पास लॉस की वैल्यू आ गई। इंट्रोपी वाला थोड़ा सा औखा हो सकता है, लाइक क्रॉस इंट्रोपी जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर वो आएगा। एनीवेज फिलहाल के लिए काम आसान है। लॉस फंक्शन क्या होता है मैंने आपको सारा उसका बता दिया। लॉस फंक्शन कम से कम होना चाहिए, देन उसकी हायर एक्यूरेसी आएगी हमारे मॉडल की, और दैट्स ऑल। ये था हमारे पास लॉस फंक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। दो तरह के होते हैं, मॉडल पैरामीटर्स होते हैं और हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें जो कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले आपको आनी चाहिए। लाइक अगर आप डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाएंगे ना, मैं चाहूँ तो लेके जा सकता था आप लोगों को। लाइक दिस वन स्लाइड इज लीनियर रिग्रेशन, की लीनियर रिग्रेशन होती है हमारे पास, और जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, देखें लॉस फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, तब बच्चे लटक रहे होते हैं कि ये क्या बात हो रही है, हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑल्दो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन की गई हैं, बट एक सेपर्ट से पहले से आपको पता हो ना कि वेट ये होता है, बाइस ये होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। लाइक ये हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो लर्निंग रेट क्या होता है अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है, मुझे तो पता है वैसे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप लोगों को अभी नहीं पता होगा। लाइक अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर ही आने वाली है, ग्रेडेड डिसेंट के ऊपर आएगी। सो तब ये सारा काम बहुत आसान होगा। लाइक मैं चाहूँ तो यहाँ से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह से मॉडल प्रिपेयर होता है, लेकिन स्क्रैच से हम करेंगे, थ्योरेटिकली भी स्क्रैच से ऑलमोस्ट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट वाज द वीडियो यू हैव जस्ट लर्न। अगर आपने कोई भी इस वीडियो से चीज सीखी है तो उसको आपने कोशिश करना है कि कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, या आप ये स्लाइड भी ले सकते हैं। सर मोहम्मद आसिफ सुमानी के स्लाइड्स हैं जिनके थ्रू मैंने आप लोगों को ये सारा टॉपिक कवर करवाया है। These slides will be available to you guys on my official website bigbrains.com। वहां पर आपको ये सारी स्लाइड नोट्स वगैरह जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा ना, वो सारा वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगा। सो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा इफ यू वांट टू लर्न वन ऑफ वन फ्रॉम मी, यू कैन आल्सो contact me through my website, through my Instagram. My Instagram is as Tashiv Hamza। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर। अब तक हमने बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और अब हम फाइनली करने जा रहे हैं अपने मॉडल्स को। मॉडल्स के अंदर हम सबसे पहले करेंगे लीनियर रिग्रेशन, फिर हम करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड सो ऑन। सो दैट वाज द वीडियो। मिलते हैं प्रॉपर मॉडल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।